वेस्ट बेंगल तो बिहार झारखंड आसाम उड़ीसा बांग्लादेश रेन कोनाय कोनाय रे सानथाल जत बन जीवेदो कना अत खय नोडे बन जीवेदो कना मेनखान नोडे मेना बीजेपी झंडा आमेम नेल दाड़िया बीजेपी झंडा मेना उल्टो दी लगाव का नोडे सीधा कनो मूर्ति को रपुड का जूम खाते उदु दाड़िया का আমাদের রক্তে সিধু কানু চাঁদ ভাইরে ফুলো ছানো তিলকা মাঝি বিরসা মুন্ডার রক্ত বইছে তাদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে শাস্তিটা দেয়া কিন্তু এটা ভুল ধারণা আমাদের সেন্টিমেন্টে লাগেছে এটা আমি বলিনি তো सानाम को सगुन दराम मेना नोआ बो सांतार सावता यूट्यूब चैनल रे सानाम कोठन ले छाड़ट गी गोड जोहार तो नोआ कथा सानाम हड़बन बड़ाया अब वेस्ट बंगाल रे सिदु कानू मूर्ति को रपुड कदा जे हलो खना बीजेपी को बोलो कना अब वेस्ट बंगाल ते उन हलो खना गे अब वेस्ट बंगाल रे अडी रकमा दुर्घटना को नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना और अबोरेन सिदु कानू तकिना मूर्ति होको रपुट किदा उनको बीजेपी रेन पार्टी गे नोंका को ले तमना तो नोआ के बारे तबन रोपड़ा चलो ताले जस्ते मन को वीडियो स्टार्ट कर ले तो पहिलोते चे चिकेव कना घटना ओना कटी बन नेल का लगे चलो कोनाय कोनाय रे सानथाल जत बन जीवेदो कना अत खय नोडे बन जीवेदो कना मेनखान नोडे मेना बीजेपी झंडा आमेम नेल दाड़िया बीजेपी झंडा मेना उल्टो दी लगाव का नोडे सीधा कनो मूर्ति को रपुड का जूम खाते उदु दाड़िया का ती रपुड मा दो चे पूरा विकलांग निया करे कुटम ये उगा को आ मस्ते उदुक में नोडे कैमरा सुर में और ओंडे कोई उदुक में मस्ते तारपरे निये गिन मेना आबो सांताल हपन जतो हर मिद जावरा काते नोदा इया जहान बीजेपी टीएमसी सीपीएम रे जहान ये तो बांगा नोदा आबो सांताल समाज बांचाव धरे रिके कान जहां पटर गे हिना जहार गे नापे आपे माध्यम ते प्रचार किया जे उसर देना शहर सेटर काते जहां आबो आजे को ये कर उनको ते कोड़ा कोड़ा शास्ति को नुमा को चे मेना तीन मा सरकार गठन हुई कान सरकार गठन रे हम चे मेना डिसेंबर चे मिताव को मेना प्रथम नवा सरकार ए समय नोका जे रपुड़ या मेना मिटे धारणा मान सांताल समाज नोका अपमान होय न मिटे धारणा मान मेना तीन जाय को कमी का जहां जहां फ्लैग निलो कान बीजेपी तो मिटे का पुरुष कमी मिटे बे धर्म का कमी दा नोका सीधा कनो मूर्ति रपुड होते ताबो को दुर्बल बना चिदा चे मेना एके नुआ बीजेपी शासक दल खातिर ते नुआ नुका कना ताले बन नेल केट गया ताले नुआ दो ले दो बांग गनप कना जे नुकु बीजेपी रेन हड़गे नुंका हरकत को कराव कदा चिदा से नुआ रना दो प्रमाण बनुआ प्रमाण दो एकमात्र ओने जहां झंडा बन नेल ᱧᱟᱢᱮ बीजेपी झंडा किंतु अकय पार्टी रेन हड़ कना नुआ दो कन्फर्म बनुआ तो पुलिस को चेक को मेनेदा कटी ओना आजम का लगी चलो তো বলতে যাচ্ছেন আমরা জাতিগত দাঙ্গা বা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি আপনার কিন্তু এটা ভুল ধারণা আমাদের সেন্টিমেন্টে লাগেছে এটা আমি বলিনি তো আপনি এখনই বললেন ওই কথাটা কি বলেছি আপনি বললেন তোমার হচ্ছে দুটা মানে আদিবাসীর মধ্যে কিংবা তোমার হচ্ছে মূর্তি ভাঙার মাধ্যমে দুটা জাতির মধ্যে গন্ডগোল মানে স্থানীয় দুটা গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল লাগার ধান্দা স্থানীয় বলে কথা বলিনি আমি বলেছি তোমরা এখানে আদিবাসী থাকো বাংলা ভাষাভাষী সবাই থাকো এখানে এদের ভিতর থেকে কেউ শয়তানি করে এটা করেছে কিন্তু এই যে শয়তানি করে যে করেছে সে কি জানে তার বাড়ি আঘাত হবে না যদি এখানে গ্রামে যদি একটা সমস্যা হয় তার বাড়ি কি ফাঁকা যাবে তার বাড়িও তো হবে তাই এই যেটা করেছে সাধারণ মানুষের কত ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতি হবে সেটা চিন্তা করে করেনি শয়তানি করে করেছে সেটাই আমার তোমাদের কাছে দেখো তোমরা সারা গ্রামের লোক আছো ভাই এখানে আমরা 2-10 জন অফিসার ফোর্স এখানে আসি 2-10 জন অফিসার ফোর্স এসে তোমাদের সারা গ্রামের লোকের সঙ্গে তো আমরা জোরে বা জোর করে এটা কিছু করব না কোনোদিন এটা প্রশাসন করে না তোমাদের সঙ্গে কথা বলেই তারপরে করে তাই এই যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাটা তো নিন্দনীয় এ তো আইনি ব্যবস্থা নিয়ে যেগুলো সেগুলো তো নিচ্ছি উপরন্তু যে ঘটনাটা ঘটেছে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা আদিবাসী সেন্টিমেন্টের উপর আঘাত রয়েছে সেইটাকে যাতে আমরা কি করে রিকভার করতে পারি সে ব্যবস্থা আমি ডিএম পর্যন্ত কথা ঘটেছে এর আইনত ব্যবস্থা নিয়ে কে পেছনে যুক্ত আছে তার পূর্ণ তদন্ত করে সেটা ব্যবস্থা যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাটা তুমি নিশ্চিত করে কি করে বলছো যে একজন বাংলা ভাষার লোকে করেছে দেখেন স্যার বলা যাবে না তর্কের খাতিরে বলছি স্যার মূর্তিটা যখন ভাঙা হয় নির্দিষ্ট একটা পার্টির ঝান্ডা ওখানে রাখা ছিল যেটাই বলে সেটা বলতে পারি আপনি বের করে
অস্বীকার করবেন না। আপনি কি বলছেন? হ্যাঁ, কেন অস্বীকার করবেন না? কেন অস্বীকার করার কথা আছে না এখানে? অস্বীকার করছি না তো। হ্যাঁ, আমার কথাটা হচ্ছে যে পার্টিটা ঝান্ডা রাখা ছিল, হ্যাঁ। সেই পার্টিটায় কি আদিবাসী নেই? তো থাকুন না কেন? আমি বলছি তদন্ত করেন। সেটা আমি বলতে চাইছি না। আমাদের যেই এটা দেখবে সেই রেগে যাবে, আমরা এটা জানি। প্রত্যেকেরই সেন্টিমেন্টে আঘাত তো আছে, তাদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে শাস্তিটা দেওয়ার। আপনারা জানেন তদন্ত একটু দীর্ঘায়িত বিষয়। অনেকে থানার বসিয়ারি থানার আছি, আমার দায়িত্ব, তাই সাহেব এসছেন, এসএসবি থেকে আছেন। আমরা তো জানেন আপনারা প্যারামিলিটারি থেকে এলাকায় এখনো অনেক ফোর্স আছে। তা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে সকলকে ভালো রাখা। সকালবেলা হঠাৎ করে যখন আমরা সংবাদটা পাই তখন আমার সঙ্গে কিন্তু কোনো ফোর্স ছিল না। আমার ওই ভয়টা নেই যে আদিবাসী একটা সমাজের ভেতরে আমি যাব, আমার কি হবে, এই ভয় নিয়ে আমি কাজ করি না। আমি এসেছিলাম, আসার পরে ওই পাশে যে মেয়েরা আছে ওরা তো আমাকে চারিদিক দিয়ে একদম ঘিরে দিল। দেওয়ার পরে ছেলেদের সঙ্গে কথাই বলতে দিচ্ছে না, এত চেঁচাচ্ছে, সে ওদের কথাও আমি শুনতে পাচ্ছি না। তারপরে যাই হোক, আমি ছেলেদের সঙ্গে কথা বললাম। এখানে ছেলেরা যারা আছে যথেষ্ট কোঅপারেটিভ এবং যথেষ্ট ভালো। এদেরকে যখন আমি মাইকে ডাকলাম, বললাম যে এলাকার যে দোকানগুলো আছে, ভাই তোমাদেরই তো আদিবাসী সম্প্রদায়েরই দোকান বেশিরভাগ, তো তোমরা যেটা দোকানপাট আছে এটা নষ্ট করো না, কারণ এটা তোমাদেরই কোনো না কোনো ভাইয়ের ক্ষতি হবে। তা ওরা আমার কি দাবি সেগুলো আমরা একটা লিখিত ভাবে পাই। তারা যেটা দাবি রেখেছিল যে আমাদের এখানে পাহারা দিতে হবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমাদের যে মূর্তিটা আছে এই মূর্তিটাকে চেঞ্জ করে নতুন মূর্তি আমাদের এখানে দিতে হবে। সেটা আমরা কোন রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিয়ে নয়, আমি সেটা ডিএম পর্যন্ত কথাবার্তা বলে প্রশাসনিক ভাবে যাতে সাহায্য পেয়ে যারা এই মূর্তিটা নতুন করে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছি। এবং पुलिस को तदंत को छुटेव कना अकय नौका लेकना हरकते कराव कदा उनी कड़ी से कड़ी साजा एम लगती मेना आर सस्ती को एमाय गया आर आबरन बीर बांटा सिदु कानू तकिना जहाँ मूर्ति को रपुड़ कदा ओना खातिर तीना सांताड़ तिरले को सांताड़ कोड़ा हपन को रगी अड़िस कना ओना बन नेल का लगे। चलो আমাদের রক্তে সিধু কানু চাঁদ ভৈরব ফুলো ছানো তিলকা মাঝি বিরসা মুন্ডার রক্ত বইছে। শহীদের খুন ব্যর্থ হবে না। আমরা সেই জাতির, সেই অহংকারের, সেই গর্বের, সেই সমাজের মানুষ। আমাদেরকে দয়া করে লেলিয়ে দেবেন না। আজকে পার্সাল বাবুকে অসম্মান করা মানে আদিবাসী সমাজকে লেলিয়ে দেওয়া, অসম্মান করা। এর ফল ভুগতে হবে, এর ফল ভুগতে হবে। আমরা ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি 5 দিন, অনলি 5 days, তারপরে আমরা আমাদের মতো করে আমরা ভাববো আমরা কি করব। আমরা সংবিধান অনুসারে চলি। পুলিশ প্রশাসনের উপর এখনো আস্থা বিশ্বাস আছে। हमें मजबूर ना करे हथियार उठाने में, हमें मजबूर ना करे हथियार उठाने में। हमें पेन दीजिए, हमें बुके दीजिए, আমাকে কলম দিন, আমাকে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করবেন না। চলুন বন্ধুগণ, দ্বিতীয় হুলের সময় এসেছে। দ্বিতীয় হুলে আমাদের সকলকে হাতে হাত মেলাতে হবে। মিতনরাও না বলেন, এই কথা যদি রাজস্ব টুডু না বলেন, আজকে অযোধ্যাও থাকবে না। ব্রাহ্মণ, মুসলিম, ক্ষত্রিয় সবাই এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার সেটা কেড়ে নেবে। আজকের এই আগত সমস্ত হুলসাই বন্ধুদের আমি জোহার জানাই। সময় এসে গেছে উলগুলান করার। তৈরি থাকুন, নিজ নিজ নিজের ওহারে আসার কাপি রেডিমা আবহাওয়া ধরম সভাব রেডিমা আসার কাপি ছাড়া আদন মুভমেন্ট সে আন্দোলন করে বামুন হিজুয়া যত হোড়াকে
आसर कपी लगा आमा सपाप लिखाते सांतार सांतार मेमन कना उकुर तम तो सिक सांतार ना गौरव का सिक गौरव कना खोदा गौरव कना जाहिर बुट गला मुचद रे कथन मुचदा जाहिर बुटा सांतार को ए 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 जाहिर बुटा सांतार को आर को मेनेदा टीएमसी पहिल दो को तहे कना माने लाहा तेदो टीएमसी को तहे कना नेता ओना पर नितो 2026 रे बीजेपी को बोलोयना वेस्ट बेंगल ते बीजेपी राज चलावना ओना खातिर मेनदा को बीजेपी रे नेता को गे सिदु कानु मूर्ति दो को रपुड कदा जहां मेन कथा होयो कना बीजेपी रेन होड़ के चेदा को दोसे को नोआ कथा दो भूल कथा को मेनेदा जे बीजेपी रेन दल गे को सिदु कानु को रपुड का किने चेदा नोआ कथा को मेनदा बीजेपी रेन दल गे को रपुड का किने मेनते नोंका लेका चेदा को कन्फर्म कना कारण दो हुयो कना नेतो बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश मणिपुर आयमा जायगा रे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नुकु बीजेपी नेता जहार को बोलो वकान जहार को राज कदा ओना ओना जायगा करे गे नाहाचार अडी जस्ती बढ़ती कना से अडी जस्ती नेलोगो कना ओना खातिर गे सांतार को मेमेन कना ताले नुकु को कमी कान गया आर जहां को पे मेनेदा जे बीजेपी रेन होड़ कना को आर बीजेपी कथा मेन लेखान के दोआ पे रगे अड़ीसो कना आपे दो होयतो लाहा खन पे बड़ाई थे जहां कोरे नुकु को राज आकार ओना कोरे दो सांतार को नाहाचार को अड़ी जस्ती के नोआ दो बड़ाई थे एन रहो चेदा बीजेपी भोट पे एम काट को तो आपे तेगे तो खाल केटे कुमिर पे होहो काट को ताल नोडे दो चे हो चिकेतना बनुआ नितु चेत को हुयुक कना बांग हुयुक कना ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱢᱟᱱ ᱜᱚᱴᱟ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱢᱟᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে জঙ্গল মহল এলাকা আর জঙ্গল মহল এলাকা মানে আডি খতরনাক জায়গা কানা তাহলে খতরনাক জায়গা কানা যেহেতু খতরনাক লেকা গবন তাহান মান গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেন হড় কো গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল বন কাপাও কা অনকা লেকানা দুর্ঘটনা যদি নেল ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ সোশ্যাল মিডিয়া রে এত বন ছড়িয়াওয়া যাহাই আবো সালা কো নাহাচারা উনকো কো থরথরা উতরুক মান তো নংকা গে আবো জুই বন তাহান মান আর যদি মামন প্রতিবাদা আদো দুর্বল को नाम बोना और दुर्बल को नाम लेबन खान आदो इच्छा मतो को सता बोना सामान्य जहाना उनका लेकना फॉल्ट जुदी ᱧᱟᱢ बन जे नुकाना भूल को कराव कदा संगे तबन प्रतिबाद मान नोआ खातिर आयमा साराव सनाम दिसम हड़ को अबरन बीरबांटा रपोर्ट के किना को ओना खातिर सनाम सांताड़ को जुमिद कातेत पे मिछिल के तबना नोंका लेकना दुख मुहिम रे पे प्रतिबाद के तबना ओना खातिर सनाम दिसम हड़ को आयमा सारहाव और नोंका गे जेमन जुमिद काते बन तहन मान अन्याय अत्याचार बन प्रतिबाद मान नोआ वेस्ट बेंगल रे बीजेपी नेता को बोलायन खातिर नोंका नाहाचार होयोग कना नितो से लाहा खना गे नोंका नाहाचार दो होई दिउ कना नोंका जहां लेका को नाहाचार बन अत्याचार बना सनाम हड़ के कमेंट काते लेतोन पे ठीक है ताले तेने बड़े दोनों दुबे के तारना और नेपाल चल सामटल सार गोड जोहार।